अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं बाय ट्रेनिंग न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आज की टॉक में मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो ये कि प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर क्या काम करता है। आप में से अक्सर लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जन का नाम सुना हुआ होगा, और जब हम अमूमन ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और जो जो वो प्रोसीजर्स करवाते हैं यंग दिखते रहने के लिए और ख़ूबसूरत दिखते रहने के लिए, वो हमारे जहन में आम तौर पे आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो से मैं आपके जहन का ये मिथ और ये गलत ख्याल दूर करूँगा कि वो सिर्फ़ वाहिद वो चीज़ है जो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिसिन की स्पेशलिटी है, और प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए कई साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है एमबीबीएस करने के बाद। तो प्लास्टिक सर्जन एक हाईली ट्रेंड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होता है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशलिटी पाई जाती है। प्लास्टिक सर्जन आमतौर पे दो तरह के काम करता है, जो बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं। एक तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, हम आगे जाके टॉक में बात करेंगे कि वो क्या है, और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि ज़्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जन्स का काम समझते हैं, उसके अंदर वही चीज़ें हैं जो हम टीवी पे सुनते हैं कि अपनी नोज़ का शेप ठीक कराने के लिए, अपने लिप्स का शेप बनाने के लिए, फेस लिफ्ट कराने के लिए कि स्किन की जो झुर्रियाँ हैं वो कम हो जाएं, फिर दीगर जिस्म के अज़ा को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं, उनको कॉस्मेटिक सर्जरी में शामिल किया जाता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ पे जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाती है, कम रिसोर्स वाली मुल्क कहलाई जाती है, वहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी का तनासुब बहुत कम है। होता तो है बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पे पैसे वाले लोग हैं और जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री, वहाँ पे लोग डेफिनेटली ये काम करते हैं, लेकिन इस चीज़ का तनासुब बहुत कम है। और ऐसे सर्जन्स भी आपको कम मिलेंगे जो कि प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं वो मेजॉरिटी काम की जो पाकिस्तान जैसे या इंडिया जैसे मुल्क में प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, और वो है रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। उसमें हम जिस्म के डिफरेंट एरियाज़ को देखते हैं। अगर सर से लेके पाँव तक शुरू करें तो सर के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर ऐसे एबनॉर्मली शेप्ड हेड होता है। सर का जो शेप है या साइज़ है वो एबनॉर्मल होता है, जिसे क्रेनियोसिनोस्टोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अंदर न्यूरोसर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स मिल के उसके सर के शेप को और जो सर के आपस में हड्डियों का जोड़ है उनको ठीक करने के लिए सर्जरी करते हैं, और उसमें प्लास्टिक सर्जन्स का निहायत अहम रोल होता है। उसके बाद कुछ बच्चे जो है वो होंठ कटे हुए और तालू कटे हुए के साथ पैदा होते हैं, और उस डिफॉर्मिटी या उस एबनॉर्मेलिटी की रिपेयर के अंदर भी प्लास्टिक सर्जन्स निहायत अहम रोल अदा करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जबड़े का जो शेप है वो एबनॉर्मल होता है, और उसकी वजह से उनको दांत वगैरह बंद करने के अंदर, मुंह बंद करने के अंदर प्रॉब्लम पेश आती है, और उसके अंदर भी प्लास्टिक सर्जन्स का निहायत अहम रोल है। फिर अगर फेस के ऊपर कहीं पर कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट की वजह से या जलने की वजह से, और जिल्द कहीं से डैमेज हो जाए, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक सर्जन्स का निहायत अहम रोल होता है। फिर अगर नीचे आएँ तो बाकी जिस्म के, गर्दन के, शोल्डर्स, अपर बॉडी के एरियाज़ के अंदर अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसके अंदर भी प्लास्टिक सर्जन्स का रोल है। अगर कोई खातून ऐसी हों जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनका ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया हो, तो प्लास्टिक सर्जन्स ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी करते हैं। ऐसे पेशेंट की साइकोलॉजी को बेहतर और बरकरार रखने के लिए वो सर्जरी यानी ट्यूमर रिमूव करने के साथ ही ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी कर लेते हैं। कुछ कुछ प्लास्टिक सर्जन्स एक्सीडेंट वगैरह के बाद जो नर्व इंजरीज़ हो जाती हैं, जैसे अगर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स के बाद गर्दन की नसें खिंच जाएं या कट जाएं, तो उनको रिपेयर करने के अंदर भी स्पेशलाइज करते हैं। और कुछ और प्लास्टिक सर्जन्स, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई बहुत मोटे लोग हों, उनको लाइपोसक्शन या टमी टक वगैरह करने के अंदर भी स्पेशलाइज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का मोटापा इतना शदीद हो जाता है कि वो एक बीमारी की सूरत ले लेता है, और उसके अंदर नॉर्मल चीज़ें जैसे डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज वगैरह उन मरीज़ों को फ़ायदा नहीं दे रहे होते हैं। तो बहुत सी दफ़ा ऐसे तकलीफ़ के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत पेश आती है। फिर अगर हम और नीचे आएँ तो कुछ प्लास्टिक सर्जन्स ऐसे होते हैं जो हाथ के अंदर सिर्फ स्पेशलाइज करते हैं। जो हाथ की रिलेटेड इंजरीज़ हों, या कोई पट्टे कट जाएं, या टेंडन्स जो पट्ठों को हड्डी के साथ जोड़ते हैं वो कट जाएं, या कोई नसें कट जाएं, तो वो
جو پلاسٹک سرجنز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ریپیئر کرنے کے اندر مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ ہاتھ کی ایک بہت کامن پرابلم ہے جو کہ نیورولوجسٹ ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کارپل ٹنل سنڈروم، اور یہاں پہ کلائی کے اندر ایک ٹنل سا ہوتا ہے جس سے ایک نس گزر کے ان انگلیوں کو سگنل پہنچاتی ہے، تو اس میں اگر وہ ٹنل میں نس دب جائے تو اسے کارپل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں۔ اس کو ریلیز کرنے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز پلاسٹک سرجنز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کا ہاتھ جو ہے نا باریکی سے کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، اور بہت سی خواتین ظاہری بات ہے ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ ریپیئر کراتی ہیں، تو وہ یہ پسند نہیں کرتی ہیں کہ ہاتھ کے اندر ایک پرماننٹ سکار رہ جائے۔ اگر ہم اب سکار کی بات کر رہے ہیں تو کچھ کلچرز میں خاص طور پہ جو بلیکس ہیں، جو افریقن ڈسینٹ کے لوگ ہیں، ان کے اندر بہت سی دفعہ اگر کوئی زخم یا کوئی آپریشن کا کٹ ہو تو جو بعد میں اس کا سکار بنتا ہے وہ کافی موٹا اور بدنما ہو جاتا ہے، تو کچھ پلاسٹک سرجنز سکار ریپیئر کے اندر یا سکار کو دوبارہ سے بہتر کرنے کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں۔ پھر اگر نیچے اور جایا جائے تو ٹانگوں کی جو سکن کے اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ جائے یا سکن اوپر سے اتر جائے یا پھر سکن جل جائے تو اس کی ریکنسٹرکشن کے اندر بھی پلاسٹک سرجنز مہارت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اور نیچے جایا جائے تو پاؤں کے اندر بھی اسی طرح کی چوٹ یا ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے اگر سکن ڈیمیج ہو جائے تو پلاسٹک سرجن کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو جا کے چیک کرانا پڑے۔ عام طور پہ پیشنٹس خود سے پلاسٹک سرجنز کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کو ریفر کیا جاتا ہے، کوئی یا تو آپ کا پرائمری ڈاکٹر یا پھر آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگی ہے یا جل گیا ہے تو آپ کا جو سرجن ہے، چاہے وہ آرتھوپیڈک سرجن ہو یا جنرل سرجن ہو یا برن سرجن ہو، وہ آپ کو ریفر کرے گا پلاسٹک سرجری کی طرف، یا اگر آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں تو وہ اپنے کولیگ پلاسٹک سرجن کو بلائے گا آپ کو دیکھنے کے لیے تاکہ وہ مناسب مشورہ دیں، اور اگر کوئی فردر پروسیجر یا آپریشن کی ضرورت ہے وہ مناسب طور پہ کریں تاکہ آپ کا زخم بھر جائے یا نس کٹی ہے تو وہ ریکور کر جائے۔ تو عموماً لوگ پلاسٹک سرجن کے پاس خود سے نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کو ریفر کیا جاتا ہے ایک اور ڈاکٹر کی طرف سے۔ ہاں، اس کے اندر ایک ایکسیپشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو کاسمیٹک پلاسٹک سرجنز ہیں، جو خوبصورتی اور جسم کے اعضاء کو اٹریکٹیو بنانے کے اندر مہارت رکھتے ہیں، تو ان کے پاس بہت سی دفعہ لوگ خود سے بھی مشورہ کرنے کو چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اپنے جسم کا کوئی حصہ مثال کے طور پہ ان کی ناک یا ان کے لپس بدنما نظر آتے ہوں تو ان کو وہ ریپیئر کرنے کے لیے پلاسٹک سرجن کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ بحث کہ آیا یہ چیز ایتھیکل ہے یا نہیں، شرعاً جائز ہے یا نہیں، وہ کسی اور فورم کے لیے یا اور کسی اور لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ میں اس چیز کے اندر مہارت نہیں رکھتا ہوں۔ میں تو صرف انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ پلاسٹک سرجنز کیا کیا کام کرتے ہیں اور لوگ پلاسٹک سرجنز کو کن کن مسائل کے لیے دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں اس اسپیشلٹی کے متعلق تو آپ ضرور لکھ بھیجیے گا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو آنسر کر دیں اگر وہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے لیے مناسب ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔